السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. میں ہوں انہم جبار، ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی. میرے ابا ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھے. انہوں نے ساری زندگی ایمانداری سے حلال روزی کمائی. ابا نے ہم سب بہن بھائیوں کی تعلیم و تربیت پہ خصوصی توجہ دی. مجھے بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا. ڈاکٹر بننا میری خواہش تھی. چونکہ ابا کی لاڈلی تھی لہٰذا ان کی خصوصی محبت اور حمایت ہمیشہ میرے ساتھ رہی. انٹرمیڈیٹ کے بعد نشتر میڈیکل کالج میں بی ڈی ایس کے لیے امتحان پاس کیا. داخلہ لینے کے لیے ابا سے خواہش ظاہر کی. ابا کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ سرکاری ادارے کے ذریعے بھی میرے تعلیمی اخراجات آسانی سے پورے کر پاتے، وہ بھی اس صورت میں جبکہ میرے بھائی بھی زیر تعلیم تھے. مگر میری خواہش کے پیش نظر ابا نے مجھے تعلیم دلوائی. بھائیوں نے بھی ہمیشہ میرا خیال رکھا. میری اماں سادہ طبیعت کی سلیقہ مند خاتون تھیں. تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے گھرداری کے تمام امور طور طریقے بھی سکھائے. ملتان شہر کے جس علاقے میں ہمارا گھر تھا وہاں میرا ڈاکٹر بننا غیر معمولی بات تھی. ابا کی اصول پسندی اور شرافت کے سبب محلے والے ہمارے گھرانے کو قابل قدر قابل احترام سمجھتے تھے. لوگ میرے ابا اور بھائیوں کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے. ڈاکٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں نے شہر کے مشہور ڈینٹسٹ کے پاس پریکٹس شروع کر دی تھی. انہی دنوں اماں ابا میری شادی کے لیے فکر مند تھے. کچھ عزیز رشتہ داروں نے میرا ہاتھ مانگنے کی خواہش ظاہر کی مگر لڑکوں کی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے ابا نے انکار کر دیا. ایک روز تایا ابا اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئے تھے. میرا تایا زاد میٹرک کے بعد اپنے ابو کی ورک شاپ سنبھالتا تھا. میرے ابا اس بات پہ بہت خفا ہوئے. اس روز میں نے ابا کو غصے میں دیکھا تھا. میری بیٹی نے ڈاکٹری پڑھی ہے، آپ چاہتے ہیں میں اس نکمے سے اس کی شادی کر دوں؟ ورک شاپ میں دن بھر کیسے گندے کپڑوں میں مزدوری کرتا ہے. میری بیٹی کا سلیم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا بھائی صاحب. آپ کو سوچ سمجھ کے سوال کرنا چاہیے تھا. ابا کی آواز کچھ بلند تھی. مزدوری کرتا ہے میرا بیٹا تو اپنا کاروبار سنبھال رہا ہے، کسی کا احسان تو نہیں لیتا، بھیک تو نہیں مانگتا، ماشاءاللہ سے صاحب روزگار ہے. اللہ کے فضل سے میرے گھر کے اخراجات میرا بیٹا سلیم ہی پورے کر رہا ہے. تایا ابا کی آواز دھیمی ہونے لگی. ابا کے جواب سے یقیناً انہیں مایوسی ہوئی تھی. پھر کچھ ہی عرصے میں ابا کے کسی عزیز کے ذریعے جاوید کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا گیا تھا. اماں نے مجھے جاوید کی تصویر دکھائی. بلا شبہ وہ ایک خوبصورت انسان تھا جسے اس روز میں نے تصویر میں دیکھا. جاوید نے انجینئرنگ پاس کر رکھی تھی اور کمپیوٹر کے بھی کچھ ڈپلومے لے رکھے تھے. ابا نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے باپ کے انتقال کے بعد ان کا کاروبار سنبھالتا ہے. مجھے ابا کی سوچ پر مکمل اعتماد تھا. میں نے فوراً حامی بھر لی. چند ماہ بعد بیاہ کر میں جاوید کے گھر آ گئی. شادی کے کچھ ہی عرصے میں بہت سی حقیقتیں مجھ پہ واضح ہو گئی تھیں. ابا اور بھائیوں نے جیسا مستقبل کا سوچ کر مجھے جاوید کے ساتھ رخصت کیا تھا، حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. جاوید اچھا انسان نہیں تھا. نشہ کرنا اس کی عادت تھی. میرے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی وہ یہ عادت چھوڑنے پر تیار نہ تھا. شروع میں تو میری ناراضگی اس پہ اثر انداز ہوتی تھی. مجھے لگا اس بری عادت سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا، مگر یہ محض میرا گمان تھا. میرے سامنے نہیں مگر مجھ سے چھپ کر وہ نشہ کرتا رہا. دن بھر سویا رہتا، نہ کاروبار پہ دھیان نہ ضرورت زندگی میں اس کی توجہ. میرے سسر کا گارمنٹس کا کاروبار تھا. لاہور سے ملتان کپڑے کی سپلائی توجہ طلب کام تھا، مگر جاوید کی لاپرواہی کے سبب کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا تھا. میری بوڑھی ساس مجھ پہ دباؤ ڈالتی رہی کہ میں جاوید کی شخصیت میں
एहसास जिम्मेदारी पैदा करूं। मुझे कुछ समझ ना आता कि जो एहसास जिम्मेदारी पिछले 25-26 सालों में वो बेदार ना कर सके, 1-1.5 साल में मेरे समझाने पे कैसे मुमकिन था। इसके बावजूद मैंने अपने शौहर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अब वो मेरी हर बात अनसुनी कर देता था। ढिठाई से मेरे सामने ड्रिंक करता, मैं मना करती तो चीखने चिल्लाने लगता। खामोशी इख्तियार करने के सिवा मेरे पास कोई चारा न था। शायद वक्त के साथ साथ मैंने भी उसकी आदत से समझौता कर लिया था। कई बार मैंने कोशिश की कि अपने ससुर के डूबते हुए कारोबार पर मैं खुद तवज्जो दूं, लेकिन आए रोज मुल्तान से लाहौर के चक्कर लगाना मेरे बस की बात न थी और ना ही मुझे इसकी इजाज़त दी गई, क्योंकि इकलौती नंद की शादी के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी भी मुझी पर आन पड़ी थी, जबकि जावेद को यह गवारा न था कि मैं उसकी जान पहचान के हलके में मर्दों के मुकाबिल काम करूं। उस वक्त बहुत जी चाहा कि मैं जावेद से बहस करती, उससे ये कह सकती कि जिस दिल में एहसास जिम्मेदारी नहीं, वहाँ एहसास गैरत का क्या काम। मगर एक बार फिर मैंने खामोश रहने में ही आफियत समझी। सब्र और शुक्र के साथ दुकानों से आने वाली आमदनी को दानिशमंदी से इस्तेमाल करती रही। अम्मा के सिखाए हुए हुनर शादी के बाद मेरे बहुत काम आए। 5 सालों में एक के बाद एक 3 बेटियों की पैदाइश और उनकी जिम्मेदारी मेरे लिए परेशान कुन थी। बढ़ते हुए मसाइल के साथ साथ जावेद की लापरवाही भी बढ़ती चली गई। जावेद अपने बाप का कारोबार डबो चुका था। शहर में मेरे ससुर की गारमेंट्स की चंद दुकानें ज़ाती मलकियत में थीं, जो कारोबार ख़त्म होने के बाद किराए पे चढ़ा दी गई थी। जावेद अब एक एक करके उन दुकानों को बेच रहा था। मेरी सास जानती थी दुकानों के बाद अब और कोई सरमाया नहीं बचा था, सो वो मुझ पे दबाव डालने लगी कि मैं कहीं मुलाजमत तलाश करूं ताकि घर के अखराजात पूरे होते रहें। जावेद से उम्मीद लगाना बेसूद है, अब वो भी ये हकीकत तस्लीम कर चुकी थी। बच्चियों के तालीमी अखराजात शुरू हो चुके थे। मैं उन्हें अच्छे स्कूल में तालीम दिलवाना चाहती थी। मुलाजमत इख्तियार करने के अलावा भी कोई हल दिखाई ना दे रहा था। तभी मैंने अपनी तालीम और डिग्रियों को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी एक खुशहाल खानदान में की थी। तब अंदाज़ा ना था कि इस नौबत तक भी बात आ जाएगी। शायद वालिदैन बेटियों को तालीम और हुनर इसीलिए सिखाते हैं। अल्लाह का नाम लेकर मैंने करीब के सभी अस्पतालों में अपनी सीवी और कागजात जमा कराए। जावेद को बामुश्किल मैंने अपनी मुलाजमत के लिए राज़ी किया था और अखबार में हर रोज़ इश्तहारात ढूंढा करती, मगर बीडीएस डॉक्टर के लिए कहीं कोई मुलाजमत न थी। घर से बाहर निकली तो एहसास हुआ कि जो डिग्री मैंने इतनी मेहनत और लगन से हासिल की, वो अब तक मुलाजमत के हिसाब से नाकाफ़ी है। बीडीएस डॉक्टर्स की जगह बैरून मुल्क से आला तालीम याफ्ता डेंटिस्ट बराजमान थे और अपना क्लिनिक खोलने के लिए मेरे पास सरमाया न था। बिलाखिर कुछ दोस्तों की सिफारिश से एक प्राइवेट अस्पताल में मुझे स्टाफ की जगह मुलाजमत पे रखा गया और तनख्वाह भी उसी हिसाब से मिलती। गो कि मेरी तालीम के मुकाबिल कम थी, मगर मैंने इस पर भी अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शादी के बाद से अब तक अपने वालिदैन और भाइयों की नज़र में हर मुमकिन हद तक मैंने अपने ससुराल का भरम कायम रखा। अपने हालात का रोना रो रो कर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर अब हालात की पर्दापोशी मुमकिन न थी। मेरे बिना कहे मेरे वालिदैन बहुत सी बातें समझ चुके थे और यूं मुलाजमत मिलने पर मेरी परेशानी कुछ कम हो गई थी। सोचा था कि किसी तरह घर के अखराजात और बच्चों के तालीमी अखराजात निकलते रहें तो मुझे कोई फिक्र न रहती, मगर मेरा ये इत्मीनान ज़्यादा देर बरकरार न रह सका। चंद माह बाद ही अस्पताल के मालिक को एक स्टाफ से चंद हज़ार ज़ायद मुझे तनख्वाह के तौर पर देने मुश्किल लगने लगे थे, जबकि मेरी जगह पर कुछ और स्टाफ और नर्सिस मुझसे कम तनख्वाह पे काम करने के लिए आमादा थे। बिला तमहीद उस शख्स ने मेरे सामने अपनी शराइत रख दी थी। या तो मैं उसके साथ समझौता कर लेती या फिर मुझे मुलाजमत से हाथ धोना पड़ते। उस वक्त अपने बॉस के मुंह से ऐसे घनौने अल्फाज सुनकर मैंने कैसे खुद पे ज़ब्त किया, ये मेरा खुदा जानता है। मुझे समझ ही ना आया ऐसी सूरत हाल में मैं क्या करती, क्या जवाब देती।
सोचने की मोहलत मांग कर मैं वहां से चली आई। चंद हजार रुपयों के इवज वो शख्स मुझसे मेरी जात का सौदा करना चाहता था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? देर तक सजदे में सर झुकाए अपने रब से मदद मांगती रही। उस रोज मैंने बहुत सोचा और बिलाखिर फैसला कर लिया, महज चंद रुपयों के लिए ऐसे गुनाह का हिस्सा हरगिज नहीं बनना। लिहाजा इस मुलाजमत को खैरबाद कहकर एक बार फिर से मैं मुलाजमत की तलाश में चल पड़ी। शहर के तमाम अस्पतालों और तमाम छोटे बड़े क्लिनिक्स के चक्कर काटने के बाद एक मर्तबा फिर वही नतीजा मेरे सामने था। मेरे लिए कहीं कोई मुलाजिमत न थी। हाँ, मगर मेरी ज़रूरत के ख़रीदार बहुत मिले थे मुझे। मैं अक्सर दिल में सोचा करती, अगर समझौता ही करना होता तो वही ना कर लेती। धीरे धीरे महसूस होने लगा जैसे सब दरवाजे बंद हो गए। मुझ पर हर जगह इनकार सुनकर मायूसी तारी होने लगी। उधर मेरी सास ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। हर रोज मुझे मुलाजमत छोड़ने पे कोसती रहती। घर से बाहर निकलने पर हजारों मसाइल झेलने पड़ते हैं, कहीं सुनी बातें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अब उसका ये मतलब तो नहीं कि मुलाजमत छोड़ छाड़ घर बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हें मुलाजमत मिली थी, 4 पैसे ही आ जाते थे। अब देखो फिर से वही मसाइल सामने हैं। अरे अनम, अगर तुम नहीं कमाओगी तो घर के अखराजात कैसे पूरे होंगे? बच्चियों की जिम्मेदारी कौन देखेगा? उस नकम्मे को तो अपना होश नहीं, बूढ़ी माँ की परवाह क्या खाक करेगा। मैं जानती थी अम्मा बढ़ते हुए मसाइल से घबरा रही हैं। ऐसे में उनका गुस्सा अक्सर मुझ पे ही निकला करता था। आप परेशान मत हो अम्मा, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। उनसे ज्यादा मैं खुद को तसल्ली दे रही थी। अरे तुम क्या खाक हल निकालोगी? ऐसे मिजाज के साथ कोई कमाई नहीं की जा सकती। तुम्हें अगर हमारा ख्याल होता तो खामखा अच्छी भली लगी लगाई नौकरी छोड़ के ना आ जाती। मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी अम्मा, कोशिश कर तो रही हूँ। उन्हें समझाते समझाते मैं खुद उलझ कर रह गई थी। अब्बा और भाई भी मुझसे मिलने आते, मेरे और बच्चों की जरूरत की अशिया बहाने बहाने से मुझे दे जाते। मैं मना करती, तब भी जाते जाते कभी मेरे हाथ कभी बच्चियों के हाथ पैसे थमा जाते। अब्बा अब रिटायर हो चुके थे। तीनों भाई भी शादी के बाद अपने अपने घर के अखराजात बमुश्किल पूरे कर रहे थे। मुझे अपने मेके के हालात का भी बखूबी अंदाजा था। अब्बा और भाइयों के बस में अगर होता तो जरूर मेरी मदद करते, मगर अब हालात उसके बरक्स थे। अपनी अपनी मुश्किलात हमें अकेला ही झेलना थी। रुपया रुपया जोड़ के संभाल के रखी मेरी जमा पूंजी भी धीरे धीरे खर्च हो रही थी। बच्चियों की फरमाइशें बढ़ने लगी थी और मेरी परेशानी भी। बढ़ते हुए मसाइल के साथ जावेद की लापरवाही भी बढ़ गई थी। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, किसी बात पे ध्यान ही ना देता था। कभी कभार तो मुझे उसकी ज़हनी हालत पे शुबा होने लगता। अगर जावेद मेरा शरीके ज़िंदगी हम सफ़र है तो फिर ज़िंदगी के इन सब मसाइल में मैं इस कदर तन्हा क्यों हूँ? मेरे पास कल भी इन सवालों का जवाब नहीं था और आज भी नहीं है। अपने हालात को बदलने के लिए इस बार भी मुझे ही कोशिश करना थी। मुझे फैसला करना ही था। मैंने बहुत सोचा। जब कोई और हल कोई और रास्ता दिखाई ना दिया तब मैंने फैसला कर लिया, अपनी बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपने हालात बेहतर बनाने के लिए मुझे हर कीमत पर मुलाजमत तलाश करना थी। लिहाजा अगली सुबह हाथ में कागजात थामे मैं वहां चली आई जहां मेरी ज़रूरत की सबसे ज़्यादा कीमत लगाई गई थी। गो के यहाँ कागजात की कोई अहमियत ना थी और ना ही डिग्रियों की अहमियत थी। मेरे चेहरे की, मेरे वजूद की अहमियत थी। मगर रस्म दुनिया की खातिर मैं फाइल हाथ में लाई थी। ये एक प्राइवेट अस्पताल था। मुझे यहाँ के सीनियर सर्जन ने अपनी असिस्टेंट के तौर पे अपॉइंट किया था और इस तरह मेरे और उसके दरमियान ज़रूरत और ख़रीदार का ताल्लुक बन गया। वो मेरी ज़रूरतें ख़रीद रहा था और मैं बेचने पे मजबूर थी, क्योंकि यही हमारा खामोश मुआहदा था। यही सौदा हमारे बीच तय हुआ था कि जिसको जो चाहिए उसे वो मिलेगा। इसके एवज अलबत्ता मुझे हर माह एक माकूल रकम मिल रही थी। मुफलिसी एक बेरहम हकीकत है। ऐसे तर्ज ज़िंदगी का कभी तसव्वुर भी ना किया था मैंने, जिसका मैं हिस्सा बन चुकी थी। अब मुझे सास के ताने नहीं सुनना पड़ते थे, ना ही बच्चियों के चेहरों पे कोई हसरत बाकी रही थी।
उन्हें रोशन मुस्तकबिल देना मेरी ख्वाहिश थी, जो अब पूरी होने लगी थी। मेरी बच्चियां अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रही थीं। घर के हालात भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे। घर में खुशहाली आ गई तो घर वालों के रवैये में भी बेहतरी आने लगी। सास के तो जैसे गिले शिकवे ही खत्म हो गए। शाम में घर लौटती तो बच्चियों के खिलखिलाते हुए चेहरे नजर आते। घर का पुरसकून माहौल मेरे लिए बाइसे मुसर्रत था, मगर दिल के किसी कोने में कोई खलिश हर वक्त मौजूद रहती। ज़मीर की चुभन थी या ना जाने क्या, मगर मैं मुतमईन नहीं थी। घर में सुकून लाने की ख्वाहिश में दिल पे बोझ बढ़ने लगा था। खिलाफ तवक्को जावेद के रवैये में भी मुझे कुछ तब्दीली महसूस हुई थी, जिस पर मुझे हैरत भी हुई। इतने सालों में मुझे जावेद की बेहिसी की ऐसी आदत हो चुकी थी कि अब मुझे उससे किसी किस्म की उम्मीद न थी। अब्बा अक्सर मुझसे मिलने आते, मगर उनसे नज़र मिलाने की हिम्मत न थी मुझ में। अब्बा ने सारी उम्र हमें रिज़्क़ हलाल खिलाया, सही और गलत का फ़र्क समझाया, और मैं न जाने किस गुमराही में मुब्तला हो गई थी। मेरे हालात मुझे कहाँ से कहाँ ले आए थे। सोचने बैठती तो घंटों रोती रहती, दिन रात बेचैनी और इज़्तिराब में मुब्तला रहती। नींदें तो जैसे कहीं खो गई थी। अल्लाह के सिवा कोई भी मेरा राज़दार न था। अपने परवरदिगार के हजूर सजदा रेज़ होकर गुनाहों की माफ़ी तलब करना चाहती, मगर मुझ में हिम्मत न होती। अपना वजूद नापाक सा लगने लगा। वक्त के साथ साथ मेरा इज़्तिराब बढ़ता चला गया। एक रोज़ अस्पताल से लौटी तो जावेद मेरा मुंतज़िर था। कुछ दिनों से मुझे महसूस हुआ था वो मुझसे सवाल करने लगा था। मुझे वापसी में देर हो जाती तो गुस्सा करने लगता। इससे पहले तो उसे किसी बात का होश न था। शायद उसने पीना कम कर दिया था या मुझे ऐसा महसूस हुआ था। अनम, तुम आज फिर देर से आई हो, वो मुझसे मुखातिब था। हाँ, काम कुछ ज़्यादा था इसलिए देर हो गई। मेरा जवाब मुख्तसर था। अनम, तुम इस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दो। मैं नहीं चाहता कि तुम डॉक्टरी का काम करो। जावेद के अल्फाज मेरे कानों से टकराए। इस बात का क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पाई वो मुझसे क्या कहना चाहता था। मेरे दोस्त हंसते हैं मुझ पर, तरह तरह की बातें करते हैं। डॉक्टरी की आड़ में न जाने कैसे काम होते होंगे अस्पतालों में। बस तुम ये काम छोड़ दो। बिलाशुबा उस रोज़ जावेद की कही हर बात सच थी, मगर उसके अल्फाज मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। मैंने कई सालों का गुस्सा उस रोज़ उस पर निकाल दिया। दिल में जो कुछ था सब कह डाला। सालों से मैं खामोश थी, मगर अब सहना मुश्किल था। मैं बोलती रही, जबकि वो खामोशी से सुनता रहा। इतना बोलने के बाद भी मेरे अंदर की घुटन कम ना हुई थी। अपनी जिंदगी से घबरा कर अगले रोज मैं अपने वालिदैन से मिलने चली आई। अब्बा घर पे मौजूद न थे, शायद किसी काम से बाहर गए थे। अम्मा मेरे लिए फिक्रमंद थी, मुझे तसल्ली देती रहीं और सब्र की तलकीन जो वो हमेशा किया करती थी। मेरी सादा दिल माँ अभी भी सादा दिल थी। वो जावेद के रवैये में मुस्बत तब्दीली की उम्मीद रखती थी। कुछ देर बाद अब्बा भी आ गए। मुझे बैठे देखा तो गले लगाकर मेरा अहवाल पूछा। मुझे बेइख्तियार होना आया। क्या कहती उनसे अपना हाल? अब्बा बहुत समझदार थे। वो मुझसे कहते कुछ न थे, मगर मेरी हालत खूब समझते थे। बातों बातों में मुझे नसीहत किया करते। काश अब्बा आप जावेद की बजाय सलीम के साथ ब्याह देते मुझे। वर्कशॉप में गंदे कपड़े करके घर लौटता, मगर चंद रुपए कमा कर तो लाता। जिंदगी इस कदर मुश्किल तो ना होती मेरे लिए। रोते रोते खुद पे ज़ब्त न कर पाई और अब्बा से गिला कर बैठी। मैं हरगिज़ उन्हें दुखी करना नहीं चाहती थी, मगर दिल पर ऐसा बोझ था कि सब के सारे बंधन टूट गए। हाँ बेटी, सच कहती हो। मैं भी सोचता हूँ तो अफसोस होता है। काश मैं भाई साहब की बात मान लेता, आज ये हालात ना देखने पड़ते। देखो तो सलीम ने सामने कैसा अच्छा शानदार घर बना कर दिया है। घर वाली की और अपने बच्चों की हर ज़रूरत पूरी करता है। और एक जावेद है, ना जाने कैसा बदनसीब बाप है। इतनी प्यारी बच्चियों से नवाजा है अल्लाह ने, मगर फिर भी परवाह नहीं है। अब्बा, मैं कैसे पालूंगी उन्हें?
ابھی تو طویل سفر باقی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے مایوسیوں نے مجھے گھیر لیا۔ میری بد نصیب بیٹی، میں اللہ سے تیرے نصیب کے لیے نہیں لڑ سکتا تھا، اسی لیے میں نے تجھے تیری خواہش کے مطابق تعلیم دلوائی۔ دیکھ، میری بات یاد رکھنا، ان بچوں کو بھلے تو کم کھلانا مگر رزق حلال کھلانا۔ میری بچی، بیٹیوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اور تو میری بہادر بیٹی ہے، کبھی ہمت مت ہارنا۔ دیر تک ابا کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ میرے سارے خدشات اور ساری مایوسیاں انہی آنسوؤں میں بہہ گئیں۔ ابا سے دل کا حال کہہ کر خود کو ہلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ دل سے بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ اس روز ابا کی نصیحت ایک بار پھر میری زندگی کا رخ بدل گئی۔ میں نے اپنی بچیوں کے لیے حرام روزی اختیار کی تھی، اور اب انہی کی خاطر ہمیشہ کے لیے اسے ترک کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ڈاکٹری کا خواب بھی۔ ایک اچھی ڈاکٹر بننا میرے نصیب میں شامل تھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ پھر مجھے ملازمت چھوڑنے کے بعد انہی تلخ حالات سے گزرنا پڑا، مگر میں ثابت قدم رہی، کیونکہ اب میں درست سمت کا تعین کر چکی تھی۔ میں نے اپنے گھر کے قریبی پرائیویٹ اسکول کی مونٹیسری سیکشن میں بحیثیت استاد ملازمت شروع کی۔ اپنی بچیوں کو مہنگے اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا تھا۔ ابا کے توسط سے مجھے بہت سی ٹیوشنز مل گئیں۔ ابا نے چونکہ پڑھانا چھوڑ دیا تھا، لہٰذا ان سے متاثر بہت سے طالب علم شام میں میرے گھر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ میں نے گھر کے کچھ حصے کو باقاعدہ ٹیوشن سینٹر کی شکل دے دی۔ جاوید پر نہ جانے میری کہی ہوئی باتوں کا اثر ہوا تھا یا یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی اس نے واحد بچی ہوئی دکان میں راشن ڈلوایا تھا۔ اماں یعنی میری ساس نے مجھے بتایا کہ جاوید نے منت کر کے ان سے کمیٹی کے پیسے لیے تھے کہ کاروبار شروع کرے گا۔ چھوٹے پیمانے پر اس نے محلے میں ایک کریانہ سٹور کھولا تھا۔ اب ہر روز وہ بھی شام میں کچھ نہ کچھ تھوڑے بہت پیسے گھر لانے لگا تھا۔ بظاہر میں اس کے کام سے مطمئن تھی، مگر اب مجھے اس پر اعتبار نہیں رہا۔ کب اس کا ارادہ بدل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میری امید کا واحد مرکز میرے پروردگار کی ذات ہے۔ صرف وہی ہے جو بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہے، مایوسی اور اندھیرے سے نکالتا ہے۔ اب میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، کیونکہ اب دل پر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ سکون قلب کے ساتھ اپنی بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے کوشاں ہوں۔ میں پر امید ہوں کہ ان کی زندگیوں میں وہ بہار ضرور آئے گی جو میری زندگی میں نہ آ سکی۔ آج جبکہ میری 2 بچیاں کالج میں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی کر چکی ہوں، زندگی میں ابھی بھی محنت ہی میرا نصب العین ہے، اور رزق حلال کمانا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی تگ و دو ہے۔ اپنی کہانی آج آپ کو سنانے کا خیال یوں آیا کہ مجھے لگا اس معاشرے اور آج کی خواتین کو میری کہانی کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب میں اپنے سینئر سرجن کی ہوس پوری کرنے کے لیے اسے اپنا آپ سجا کے پیش کرتی تھی تو یقین مانیے خوش نہیں ہوتی تھی، ہر وقت جیسے اندر سے مر رہی ہوتی تھی۔ بعض اوقات دل میں یہ بھی خیال آتا تھا کہ زندگی ہی ختم کر لوں، زہر کھا لوں، گھر جاتے کسی ٹرک کے نیچے اپنا سر دے دوں۔ غریبی اور گناہ نے مجھے زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ ایسے میں ابا کی نصیحتیں مجھے پھر سے امید کی طرف لے کر آئی تھی، اور میں نے یہ راز جان لیا تھا کہ انسان تو گناہ گار خطا کار ہے، جبکہ اللہ بہت اعلیٰ و ارفع رحمان و رحیم ہے۔ سو میں نے سچے دل سے اللہ سے توبہ کی تھی، اور آج تک اپنی زندگی میں مجبوراً بھی چنے اس راستے پر شرمندہ اور نادم ہوں۔ اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں، لیکن جانتی ہوں کہ انسان کبھی بھی دوسرے انسان کی خطا پر اسے معاف نہیں کرتا، اللہ ضرور معاف کر دیتا ہے۔ سو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی مجبوریوں یا اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں بھی کبھی گناہ کے راستے پہ چل پڑے ہیں تو اس سے واپسی صرف سچے دل سے توبہ اور استغفار میں ہی ہے، خودکشی میں ہرگز نہیں، کیونکہ خودکشی تو ہر گناہ سے بڑھ کر ایک عظیم گناہ ہے، اور یقین مانیے
اللہ رحمان اور رحیم ہے، ہر گناہ کو معاف فرما دینے والا۔ سو سچے دل سے اللہ سے توبہ کیجیے اور پاک صاف زندگی کی طرف پہلا قدم بڑھائیے۔ اپنے بچوں کو ہمیشہ ہمیشہ رزق حلال کھلائیے۔